लद्दाख से मिक्स पे रुचे से जापशिक दिरिंगातांग तजुक तोंसा छिनमोजी के का टोजदुर चुएन नांगिनो ngatange levo dugnin trojeshik kazu chuen rangyal tangste majburi ka duk goshe shikna yang sem thate dugnin troche se le ni sena ngata khat phengyan chesino chagla zatkan mamang pojik thagring yul gunis kyo telia majburan duk gosanok mato laskung askyo ches pitorian laskung ne ran yul askyo ches fiatus mang pek metkan be yang khapchik ne thuk thate sem se jide chalse ngata le kazu duin jukan bo yang tenna bonang delte diringai ka jotcha jike pulte duk ki ngata levo jagar gangpe nanga sangme sang jide chan skidnyam chane real sajik nistong ni sumchu chapala kazu gyurnyan che sinok yang te gyurche se fia potential nushuk ngata laga chi chi yotte nok jukan bo inazuge mitse thongom se thokni junang yontane thokni junang nya sang nije ma khena no innang dang dring jurujik sidena deskan be las mangyung jige ka sana khurkan be tengara nyamnyong chunjik juatna nya dijab delhi ngata me handicraft nang handloom ngata program jik jospen ladakh union territory chokne te jane ladakh puchi no kuzakane nge introductory speech josik chunjik juatpen te venanga Ladakh zarkani tsikpo sapik ngatang etewa abbreviation ngata full form chok sik phings te juat ching nang nge samarak tenna chik sentence chik chik penanga chi chama bing arak samara gale ngatang Ladakh english in design LADAKH jurwale land of amazing destinations and kind heartedness six puma demek do arak samara land of amazing destination benanga chingospe yargyas po pura chamthu barak samara amazing destination bonga ta ka wasire ka benanga dangdringe jiksten nanga dangdringe mitse puche se nastang shigi nanga dangdringe choe tun skill ngata mi jiga chi hosat teo changmate amazing destination benanga ngata changrik chamthu batto yang and kind heartedness even a daksanga ta khaswanguni ka compassion ningje chams kunis kola mola jat te chams tang ningje chon thukane le jik kawanga ta Ladakh jodna yang daksai ka ngata le vision 2030 just te duk inang le vision jo chitang ngata le municipal area chikpo ngata argyal se nasa chikpo yang ngata town chikpe ka ngata samba tangste stawal duratna ngara sampe na te ustawa chun chajarak samarak che jona ngatang tenching railway stawe ka dulano interdependent no dringata le ka urbanization songste ngata traffic mangpo songste izam shingati I gyalsa ve ka pressure lebatna chit lebatna shet lebatna che lebste no gamyule nang ngata migrant mangpo songste palayan mangpo songste ngata mi mangpo le songse pia thomre pia lasne pia le askyo da chigna Teve jaste se leve ka mal chi chimle posta teve fia leve ka il chi pu yangmo choche si fia ngata gamyul gune nang thunsken tangste mane ngata thebe kya dring sansam se ka jukan gune fia sansam se ka ngata dang dring mi soe thunskel kya che si fia chi chi go sa tyo changma ngata tang thubat na tene su sansam se mi jigang le I kucho ka che thwa dugala thatches mano dring ngata le vision chwa china ngata kargilam chi ya to chwa go shi dukte ngata samba sal go shi si che jona Kargil na chepi de las ne skap nyun yot kan bejaste se le nanga motor kholo shut kan nang cha chong kan mang pojik skyo da rangsen espera no ding I bo ngata yang mo chuen juet na tene I chok se soe thumsken jik aga tang yana na tene ngata ne lebo I chit po ngata yang mo chuen yan che snuk te unya samara songpa I tawa khorang bo ten ching railway sta vega ngatang ching nang chiga ten kan nang ching nang chiga ngatang del yot kan jige tawa jige ka ngatang cha yan che sinok Inazwe dasang ata gyari junge thongni indo yang ata Ladakh Union Territory ata ujung azde dadi pe chongni indo ya rangskyon sokspe thongni indo ya municipal ata committee chongni indo su changme ma chaklas gangshan jade ni utno spena ata shirlo Narendra Modi skunduni Ladakh gangpobo carbon neutral gyurche se migul ma chmoshik namte dasang niti ayog na changme ma hushar jate ata chaklas jade ni utno Tenna chwa ngata Ladakh po hub of solar energy ngata kazu gyure tebe kang chakla sik drule yotno
tena cho ngata Ladakh Rangskyo Region Yargas Lansok se Mission Organic Development Initiative organic khorang bo ngata tenching delwa ngata farm aspect traditional wisdom bo ngata carry choste with help of modern science and technology ngata nganme shezrap ko dangdring chandrik sang zotap se rocks nang yampo Ladakh ko kazu ijang yan ches duk sajing bat ker ne tudu gopchuk ne chisa kang to gunors paljor bo kazu ker yan ches duk tebe Rangskyo sokpe chagla jade ne yang ngata Skoryang se chokne juat na ngata adventure tourism nang nyampo spiritual tourism ka bekan ngata sem se jides perata te bekan chaglas jaden yot no lekin ye bo changma dangdring tu da thongza rangrang e tonsa bo kuti rangrang chik share chokdas kyoda kyap chik loy chokdas kyoda kyap chik nube chokdas kyoda kyap ta dring ngata na gosdom bo chi charuk juat chik nang inclusive comprehensive and holistic vision daksana vision 2030 perata na ibe nangkuga inclusive benanga ngata le vision chotna tebe nanga gamyul sangma ngata teste focus po ngata le ka borat nang inang tawa nang samsul nang migji nang migul bena gamyul sangma teste mane nyesame nang ngata the yonga metto te nyesama supa daksana tange inna le chikpe ka ngata sperata ngatna ngata Ladakh se nang ne le district total ngata 57,000 population bo inna late town jona municipal area jona tebe nanga mitans ngata stong ngap dun bo dring tu se ka ni stong issue dring dedical siet nang izam shi population mo ngata le nanga juk do ale tebe tonta kono pura ngata le district e 65% population mo ngata le karna salo uske par le beka izam shi ge mitang na sachigna 미군의 호스도메 강가다 시틀레바노 미군의 가다 감스데 강 시틀레바노 미군의 연탄의 토베 강가다 시틀레바노 이 짓보 참아 가족의 가다 양모주엔 주체스보 코랑 가다 조차 첨모지 규르도노 양테 조아 가다 라닥세 population growth पास्ता से क्यों आना बुतकाने लोस चुबे नागा गाता population growth को र्यातोक ने सुमचु गाता मा शेट ना गाता मीटांस फेल दोले उसके ऊपर ओई छामाता से yang izam shige Ladakh se namkuga Zdom ngatange kimse ngatange mas kangal chimmo gyurte no dring suijige ngatange thomne jalak shignuatto yang ngata rai sabat choste ngatange thonske puskaji piatto teve namkuga kimsa chakchogang mangpoji ngata retang jorla dance te yona skyopa dom ngatange Ladakh se namkuga 96 ton ngatanga solid waste ngatanga generate charwale 96 ton teve nangne 95% no ngatanga untreated ngatanga dispose chorwale skyopa iwo changma ngatanga treatment choste gazuge ngatanga reuse recycle le ngatanga concept kun nangem pocho go she skyopa I changma ma tawana samsu ma chenmoji gi no skyopa ibeka ma thapes perate bono dring ngatanga I vision 2030 bo kurte mass public consultation ngatanga daksai ka Smallas kundune mola zadara ngatanga le nanga wat chuksum be nanga mimans la tiso tangches in molte tibo mimans nang stunte choches po ma chhalas gangshan jigino khale ngata mi changma thwa theste khongne tawa samsul tena na khapchan khong teo mola rak chahat po nang zarurat po khong khat phe ja chale dembe no chahat ngata mi se sem mas nyon ba no ngal degir me ka khampa sigin jerches no ko chahat inang gosdom bo duwe biru ngata Ladakh se na chamshi gosdom du teo mimans nang stunches yang nyampo Mimans po late town chikpe ka man pala yang ngata khaspa mangpo ngi tuna jaje sino jugos metala in nang ngata chon chik tewo ni dring salpo cho se juin da sangata ka mozi se mola jat ngata le master plan indo I sangan ma Rangskyo sokspa gu ngata Ladakh vision document 2025 sigang chospe lekin tewo changma da sangata zungde la machana dring ngata le vision 2030 spera ta no ngata dijak lieutenant governor sabe ngata public representative kun nang pospera tangzane tena ngata proposal jik neto borpenki Ladakh vision 2050 juse 2050 chapala ngata long term ngata vision ji kazu borin skota daksar UT administration ni chok ngata vision ka la shikchon yot skota iwo changma ngata zungdala kazu gulen jercheshi yang isang ngade ngata master plan bo dir ngata I simpo chi emet no teve na chi kamiri gluste do ngata Samba sal go shesino yang nyampo Ladakh vision 2025 penanga chi kami lusto Rangskyo sospes depo na dugzana ngaje mar sondu shos pani bu ngata kazu be lagle ne na khon yang daksa chakpa chi khon maya nai no jukan bo lekin teve nanga source of income ata la shik chola pene go san korang jin esperano lekin pene go kan khon zerkan bo mera china idealistic ngata na milam jiktas kya ki bena I oyongos te oyongos yong ala pene o suitan zerkane
te azupo tena met pasang ne te just se ni samara Ladakh Vision 2025 po ngata implement chama thup kya sio ta diri ngata ivo ngata ika tozdur chwa chinang dasai ka ka mozi sabe thoz thugara even ngata le nang Kargil niska smart city nang ku ga government nenches ko thak chote hote no sopa nyana na smart city khora ka ju guidelines hote bina pura nenches to nyana metna smart city nang ku ga chi thupil thoptang ri ngata tang goshes du te bo ngata government ne pulches local salte no ta nyampo government ne chok na yotkan benanga ata 5G internet facilities yoto waste management yoto public transport yoto te chok demo yoto lekin te be ka Ladakh se shejik chupe mixa le khachos ngata sem se jide zerkan bo nan thubat na tene dembe nang te wa mata gyagar gangpe na man pa zambuling gangpe na ka udasanga ika jocha tang exemplary mata city joy nyan che sinok samse nyeteo samara yang I chaklas ko jaches la daksai ka cham shing mata jume chokspa zure chokspa mixa du Ladakh ranskon rijong yar yas lan soks na tene ngata municipal committee une chaklas jate no tene na mixa du ngata ranskon chokspe le kome sana se institut tang le yok me sana se institut gune taibe na nga chan nima jun tingi je chaklas jat gostero jadang jat sinok teo ngata Ladakh se mimans la lokhelang yotno nye dus mangpe minen che jotna nga Saskia leksha de sikshik itu yung arakale mangpe eksha den dukna choje Saskia panditi chi sundu chostang chosmin mar wala khaspa shindu mangna ya teltar laglen chet pala jikten dini shintu shkon ju khale ta ibo inok ibo manok teo thik chachano ao thik chachano sakane jiktane ka khaspa ma mang pos kyo da kya inang teo nang dhanda laglen chokando jiktane ka nimes karma choma shkon mos kyo da pos khale tebe tonta ko khaspa changmala mangpo mamol jeti discourage choste man kya lekin samshi mola tebe ka ngatang changma lagle nang choice juste ngata motivate jate kya skyo pa tenna chostang chosmin marwala khaspa shintu mangna yang telta lagle chet pala jikten dini shintu shkon juste choje Saskia pandite rapchet gyate sholoka tangpe ka mas pe zangpoji koi bora jate duk skyo pa inna motivational inna sik ponang yampo ngi ja changma diri ka botes kap salches pa thukjeche yang Ladakh Vision 2030 mata miguri nistong ni sumchuz we nije khap gankur namasa jaches po ina thustot kan changmala ina Ladakh yong se mimang changme chap juste nija changmala ju thukjeche katin che